Ойзер хурзер вылкурен алвардо фалгаст. Равах дуалзы плиты Георгий. Петху сада искусства консервганан завод. Проекты фидану егау мақажын бәстэй размасы да құттажы. Писад радун рабаты бун вәткмара хаста отбирен мәтсақшчак законты проекты. Тыбылт Александр Номел Пацахадун университеты радун ахыры сезон из Буцкут туйфетца курсунты. Зенгейрун қабасы хасак засы таланы сиз дуней чемпион хистер кары бугалты лигая. Ахшияк инвестицион проект реализации гондерцет хуссар ирастуна. Петрум сада искусства консервганан завод. Проекты фидану егау мақажын бәстей размасы да құттажы. Асы қодел амразысты республикай кухтари ва гадама уарасия коллегата. Тыбылты Эльвирай Сармагунд репортаж бinaтай. Barun krediti felgette hussarírăstune rahicenercet dube eme ast miliard summe berts limit. Fekusen kotta jurnalist Azı derhevel barun krediti felgette hussarírăstune rahicenercet dube eme ast miliard summe berts limit. Fekusen kotta jurnalisten veresiye ekonomikon rayrasti minister Khadivek Dmitry Volvach konservganan zavod sıçınıq davay baygum kanin rastacı. Южной Осетии был выделен лимит 2,8 миллиарда рублей. И вот 2,7 миллиарда в этом году расписано на 4 крупных проекта. Один из них это вот этот проект. То есть я надеюсь, что мы еще не один раз, у нас будет повод встретиться и представить новые или возрожденные старые проекты, которые, на мой взгляд, я верю в то, что они действительно станут основой новой индустрии, новой экономики Республики Южная Осетия. Konservganan zavod baygum kanenu radun qahtsef Республика экономика рай размаканны qottaje banasan kotta Volvach. Для команды, которая вместе с правительством и с президентом Республики Южная Осетия уже не первый год работает над тем, чтобы экономика республики, скажем так, от дотационной начала постепенно, пусть это не близкий и не простой такой тернистый путь, превращаться в самодостаточную экономику, которая могла бы не только потреблять, не только обеспечивать минимальные потребности страны и народа, но и производить продукцию, которую будут знать, любить не только в республике, но и в России и в других странах, потому что мы очень надеемся, что через участие в таких международных площадках, как Санкт-Петербургский экономический форум, Инопром в Екатеринбурге, Кавказский инвестиционный форум и многих других, продукция, которая выпускается и будет выпускаться вот на этом предприятии, а это экологически чистая продукция, экологически безопасная продукция, полюбится и найдет своего покупателя, потребителя во многих странах. Volvach mambanasan kottazaga hussarírăstune proiect реализациан вцен хорс фестивжета кутзагам кусам бенатта фиттунта зунга бринта ама экспорт. Это уровень жизни, это желание людей жить и работать у себя на малой родине, причем работать на вот таких современных технологичных производствах, участвовать в глобальном, скажем так, товарообмене, потому что вывод этой продукции на глобальный рынок – это тоже интересная задача, которой тоже компании при поддержке республики предстоит заниматься. Дмитрий Volvach моян хастан бафт тазага кустотватсан экологун ахтавай сагдаг ама дас продукции цалдар хозем. Это, с одной стороны, очень так рискованно и ответственно, а с другой стороны очень благородно, потому что заниматься сельским хозяйством, заниматься производством вот такой пищевой продукции, ведь особенность, я почему сказал слово безопасный, уровень содержания вот всяких веществ, которые добавляют современные фрукты, овощи при их промышленном производстве, здесь такой, по-моему, в мире не найти такого низкого уровня. То есть это продукция, которая однозначно может, например, стать основой для производства детского питания. А там очень высокие требования вот именно к безопасности исходного сырья и продукции. Эта продукция этим требованиям заведомо удовлетворяет. Ваймабанасан кота компаниян кайс ахшчак планта нуг дыргдаттан садзанаты хай захы фадгута раварахтар канны фадыл. Местных жителей это тоже будет
очень серьезное подспорье, потому что они будут по понятным ценам гарантированно забирать весь урожай, который у фермеров и у местных жителей просто не потребляется или не находит своего покупателя. Мне кажется, это такой запущен колоссальный такой бизнес-процесс, бизнес-цикл, который, я думаю, через 5 лет превратится в целую индустрию, в целую пищевую отрасль, которую будут знать не только в Южной Осетии, не только на Кавказе, не только в России. Консерв Аразен завод якост ахаст канзан анарлавге афадзе цфандافوندر کوستا ایفتون گرتساوزست دوبسده آدای ماگای فلدر تبل تلویرا بیتی تعلیم گذارت سرمت تا تزارین اینفورماسیون را وقت آفلگستن. Hiszaadradun rabatti vhodkori bund vetkmara használt bíren metszaksiak zakunt projekte, ekonomikai mender, pacahadun vetkdarun fadgote. Umejdar terma hiszaadis kunthurs, fendiektes halarkutta geberate. Alanan kese prezidenti barzert megeske, nesaner cedis, gorat skinval administracji, serhlevegei. Kulste zarine, darter kenedeme. Robot radion minister kabinet rarfa kutta برات آلانن خینوال ادمنستراسی سرغلبه یک نسان کوتوی و تخی اما این زخت خصوصی رستون خرزی و گن فستیوال جن کستفندیکتم فیدارای مورنن رای فستما در درازلا و خستن نامشونه که خست کنزنم بانسان کوتا پریمیر. Зонами ничего направления не Ромео Сайлонович Эндер, Штырбузный, конечно, Эдуард Семенович Эндер, Штырбузный. Когда не все, что смог, террор, хоберство. Скажи, задаме же, держите, одамет, хейдер. Я думаю, что вы постараетесь. Minister kabinet Saribor Kutta górat administracji sarhlawadzie fecok hadiwak Zuzitej Duord jakoste benote. Also benot man sangun derset gaglujte Николай Хойраз der Коста президент Хосkenagay. Как вы все знаете, сейчас он работает помощником президента. Себя зарекомендовал как хороший управленец. На республика Рахчирайдайзен терсы қадыр магай хырхар маджит хисан хоста экспорт арвитен. Уйфаделунов фарахаста республика Хицад. Каждый год, как вы знаете, лес должен подвергаться санитарной обработке. К сожалению, этого у нас не происходило, поэтому было принято решение частично разрешить вывоз пиломатериалов из древесины за пределы Республики Южной Осетии. جسویت کانستانتین کد بانسان کود تافت ما قدر ما کست کنن قباز در غبطین رستجه نکستان رایسکه و ناففادات راستن قدر ما کست کنن بنتون مالیو کنجه تن باخص اما سدس برکست بنات بایگم کنن و دون مدسر قوت در. Они будут подключать местные жители, местных работников, которые будут заготавливать именно, естественно, лесхозы будут заготавливать и будут поставлять их на комбинат. Что даст, я думаю, что Бирекин это стимул для того, чтобы работать на сахаженном соберем культуру. خیصاد سردار مازاخت قد خزنات رسانال و نقدوای اما بلام مگسکه پیدا کردن که قوت سما اکولوژی لمان داوام اکونومیکون رای رست مینیستر قوتایت سرمت بانسان کو تا اساس کیفند کننز قدر مگه پرودوکسیا دو مردگ مین кубометр экспортар витен. В данном случае не идет речь о том, чтобы разрешить к экспорту необработанную древесину. Считаем, что это поможет отрасли выйти на новый качественный уровень и стать одним из локомотивов экономического развития. Республика терсы قدر مگه میاک فساور سو استس میلیون кубометр اما وی پایداگون سوزن آصف آدجه رازمزدن زاختا قوتایت سرمت. При разработке вот этого постановления мы очень тесно общались именно с представителями отрасли, ребятами, которые сегодня занимаются в этом деле. Они рассматривают это как дорогу в жизнь для себя. И в данном случае, что очень важно, что этот шаг позволит создать новые рабочие места именно на селе. Министр Мабанасан Куттавана фай проект моздахт каю республика аттаг экономикунар хайда размасдан. Министр кабинет معاون خسایفر استراخیتن کوتاز خینوال سرجتن دیگولات والریه ما گجیت آناتولیان کستن آس سر درز فداودن فستی و گنباخ دارت سایساد فیدار گند مرسد ارختر گولیروفکا کن فتال کامیس نوگس کندتر. ارتندس کمونارو انگلنوک خیدار استاد کرو مفخد سکنه. ایفغدکاری آرستادون پروسس کدندیزه و ازبرک کوتا پریزیدنت گاگلوی تالان. كاروم مفخد سكن سات صالون ساني وك جندر آبيك ديساي ورتندس كامونار توينج زارون خيد آرستاد افاقس رستج گورت زارون خايرافي داون كنزن نرقون خيد كاتر مست انجنيرون آبيك نمزن فلام architecturون فينتاق آرستاد در آتسبون تا آم سوینز آسفالت ورن کستتم. خيد مر باشوان تا کستت رستج باف خردسته. مثلا گیس کالتام مثلا رایفتام. Второй слой асфальт сарачистам аду фаста. Второй слой асфальт ксарыстайка мерен аду разай. و دوش асфальт باف خردتایکم.
мол мен ауше костатафам сразу я фаста бойдажистам второй слой асфальта. Второй слой асфальта кта севарам афта мана фаста маше таслик канджистам. Ма деформациони шуфташа хойнч. Удонче наварджистам. Специальный смесцени сухой асфальт. Vidare lastom mavi severcistan. Vădsi urestecimo kost sevet rador tasvernelden tudunta arestevens ne respublikayet sedur ermece arazen suedunay. Rador tolverder sed granide brushatkam. Khide arqate dagfarster arester sebzen benettun durdia bazay. Paralel na kusam khiden yaxi veliyat radortel ما یا فرستل من یا کدوم تافت دیاباز یا رازم یا فرست در یا بروشات کدار نارازم نخی مثل دیاباز کشو اومد کد در من یا فرست فهماش بونت سفر جستم افتا اوجه نبری لاتست بنات هم ما کانسونی دیلی خوشا فرشه ماستر تا پریستوپیات استانوف که پریل خیلی والدای باره سوخت کندست مسکوته من ناتسون ارنامینتی ما بریلتم که درازدر پروژه مخواست نبودست و ادنرتا خیدمه با خیزن نودزن و لفن بندم آردگی آفل گسنودزن آنفن بلاجیری دوریمه است کوبانسکی ایران کلتورای ما باستست فنجستوتسا تاق بخدک اوجینن است شتا ما سرای داجسته استانولی باد کنم من اوجه وقت رستاجی تاخت سرای داجست استانولی باد کنم او دم که طرف یافتاد ماجه باز جنس فیتیل نیکتا ما جافت ملکیش در تمن این کم لمون نم جنس ماتراوی پلاشات که هم من بروشات کافتر باشه جینام بنات ما هم نم جینی در اون در پریلاتا هم جینی کول سکامی کاتا ولی اون در دلم افتاد ماتراوی پلاشات که تواسین تجربین به ما من این که دنم تافتاشو ما در به ما رازم اسفالت ما اوج گوشه موجه فوت یا کارم ما فقط چکنه تاق درسته جوجه شوفش وقتر دو مکشی او شابلیتوف کار ما نمجه باز داجیم فلاوی شرجه تنیش باجیز داجیم ما بنیاد پوشت استم آتا کوالی انه پولنوس جاشی از اوجه فوت After transport از ملدن خید بایگم ایوغدمای امایل 7 درسگیم کرون بدن گبرا تالان کد ساخت افتمای آبیکت اکسپلواتاسی مراتب متسده بزن آز کرون مم Tibult Aleksandr Numilfatsakhadun Universiteti ta sevgekori radon akhir sezonun traditsi megaskes buskut toyfetsa kursonte. و دوم که داخل رسته جافت آخر فسته در کس روح سویدن فیدارای نفس ورنس آخر گنج تم بسته گوختاری وگات. برک بونو موزل ترادیسی مگسکرای تا کنسرتون پروگرامایم خسری رسون پادسخاد اونیورسیتت سفال صدو کالکتیو تا سخت کوتوی زارجته هم مسیری مکشتن رفدستو یرون آدمون کافت سیمد. والدر آخر گنندون ریکتر تیده توادیم فتسا کورسون تن رار فکوت تا مسامرسید کد گننی صافت افکتیوره در پایدا کنو استودینتو رستگای کسی رستجی اونیورسیت آخر گنجتا ردای دتن سزورن زینیت تم профессионалун фальтартам. Обращаясь к первокурсникам, я хочу вам сказать, что мы единственный в мире вуз, где такое огромное количество именных стипендий. Нигде, ни в одном вузе Российской Федерации, ни в одном вузе республик бывшего Советского Союза нет такого огромного количества на душу студентов, на количество студентов именно именных стипендий. Это президентская стипендия, которую ежемесячно вручает Алан Эдуардович Гаглоев. Внимание президента к вам оно огромное. فتسا کورسون تنها مخشیاق بونستر رار فکوت تا پادسخاد سرغلوه گاگلوی تالان. عرف در کنم کورک در وستم شمه آخور در شارد در انتستی مراز مشواد اما مختال خودتر بوزنک در وجستم شین در ولکنجستم اما و فرس مدر لوجستم و خیش انیوش در نمانگه کم از اونم نستودین تی خزدر تخجن در رسوخ در اما فی در نای مما نورن ما ایسکو در و فتجا کورس استودنتی ما ناخرگانی نکته در کهر باشه دستم یک کیوننج سون بونسا کدم قوی شون اما جو کدار خواهگه و من اشتر نسانی وگی هر دمه راست در رجگم فنداب نویم بایده اما کسود قوسود شارد راز مکاخ شفته کنود اما من نفتجا کورس استودنت کد با فجاخستم افتا کرجی فدل قوم راز مشوم نبست در راز مکنم نکس در تن رسوخ سون بونا رازم
من اخیسترتن طالخ درشتر بوزنک جوره. Prezident Mabonison ko'tto'xam va zo'rastak simoq Armast akademiyum barzantam xomamos xizot fadama o'tsarasta juvat patriutta amarazga faltarandettot rayguran bastam orzun zinot. نه universitet من student rozmashavunch. من جو patriotikon qod tixchinay tixchindar kaykana. نه rayguran bastam نه odam hawman orxnay. Oxir iskanjist fala rayguran bastam اما يرسدون آدم موارزون جیناد لکتر ناخر کنم بایده ویک شرط آخر کنم بایده لکتر تیمه کرجیمه اما دو مرسته گفرشه آبونه که دونم گتسل و زو جینادو و زو دو مرسته کتاو يرسدون لپوتا بون در قایتار جیناد رو دیسن او دونن در سفل در منه نه اونیورسیتی ده ستودنت تاودسته Gagloy talan fetsa kursuntan zaxta xara ant stefandiyekte ama ba xaq kutta odun kaeste xussari restune fiden ama odun qawa na patsa xadarazın. Xussari restun axir genci tayv xodkuri ise profesyonelun berek bunu seten patsa xadun xurzax tema arfeyf istecte. Xurzax cin Mercedes taxradı ministradır digay. Banısan Mercedes wedun servel bunun arxayda yığav bavart xassent Respublikayı sardı emem tkay ironasiye fidene. آخرگنج بونت ستن ریسپوبلیکای آخراد میستراد و سچن سریمونی سران خزدر آخرگنج تا مقوم الگنج تا خورزخچن سدست پاتس خادون اما ویدمستوان خورزخته اما کارچن نمتی آخراد میستر لولا تاسلان یران خاسرار فکوت تا آخراد قاباز کوشتن اما بانسان کوتا و دون کست آخشیاق زیناد رزگ فلتر قوم الکنن قطاجم. Я очень рад сегодня всех нас приветствовать в этом зале. Как мы все с вами знаем, 5 октября у нас был праздник, День учителя. По определенным причинам мы не смогли в субботний день вас всех здесь собрать в этом зале, но мы о вас не забываем, конечно же. Сегодня мы нашли эту возможность, чтобы в очередной раз выразить слова благодарности вам, уважаемые педагоги, работники образования, за ваш каждодневный труд в воспитании нашего подрастающего поколения. Со своей стороны я бы хотел вам выразить слова искренней благодарности, пожелать вам успехов в вашей работе, чтобы вы никогда не засомневались в той профессии, в которую вы отдаете каждый день себя. لولا تاسلان یران خاص کرون بدن آخر گنج تنزاخت انتست تسکست امس آدم خورزخت سوام. Речь я искренне хочу вам пожелать здоровья, чтобы утром, выходя на работу, покидая свой дом, все у вас было хорошо. Чтобы ваши родные, ваши близкие, ваши дети были всегда здоровы, искренне всегда вас радовали своими достижениями, своими успехами. Ну а мы со своей стороны, конечно, будем находить возможности, время, чтобы вас в том числе награждать вашими заслуженными, скажем так, наградами. И дай вам Бог всего самого хорошего. سپروفیسیونالون برگ بونت ستن کادگرامادات امری ول دارن سنت خورزخچنر سدست قوم الگنج تا آخر گنج تا دستنیات فبرزون ترکنن института кушчета ама сколайон библиотекарта. Награждается воспитатель дошкольного образовательного учреждения номер 3 города Цхинвал Джоева Таня Максимовна. Награждается учитель начальных классов гимназии РУХС города Цхинвал Джоева Анна Руслановна. Школа Ахума Ахрадун Вагдат Кушчета Талцалдарен Раттуй профессии Каченнемтем. Нагрудный знак почетного работника дошкольного образования вручается Схавребовой Залине Черменовне. کرون بدن خورزخ جنر سوگ آخر گنجته اما قومل گنجته بوزن جن خسته زاختو آخراد میستراد اما خید سادن سقوسترد تخی. زنگه ایران قبل خسک زاسی تالان سیزدونه چمپیون خیستر کار بوگالت لیگه. عرفین خسته نخمی خواو انتست سراپون زاخته پریزیدنت گاگلویت آلان. گوبوستا گنده اتصتا خواسته ایران سپورت نوجماییو رادون انتستل.
Նիմ բաստակ խաբսայ խացակ զասի տալան սզխարին մայդան ռամբլ տագաուզը մաստեր տղսան դունի չեմպիոնատը կացը վաղցըտ խարվատիը։ Հացենտստը տխայ պրեզիդենտ գագլույ տալան արվարակոտ տավալախի սավտան։ Ուй բանը սանկոտ տայրստոն əxsız գունայ կայֆեն բալդստը ացը խաբարıl։ Դա աբոն ու ալախիզու վզոնք ֆալտարան ֆազմինակ։ Դեֆիդար էֆենն կոտայամա պադունյան ռավդստա իրոն լաջմինի ուջիտը ամադաստամ սարբարզոнд զախտա գագլույթը ալան։ Բանը սանքանն կավզասի տալան կայու պրեզիդենտ խոսկանակ սպորտը ֆարստը թվադել։ Դունիոն չեմպիոնատ գազը դասնտղսան ուաղցըտ խարվացի ալանան աղամն տստեք ուղտը բավթը դիվիզիոն այը ըստա աստ կիլոգրամը վազը կատեգորի սրան խացնց աստավկա կար սպարցմենթը։ Ալան ակոտտացը պարտո խամա ֆինալ մասավգայա ֆավալախիս թուրք այիշամա Япոնը մինավարտել։ Ֆինալը տայանը խմալավագոտ Լատվիա սպարցմեն։ Համդարիրոն լապուրազն ծատտադարամասիս երստվալախիս սավ։ Ալանի վոդազ դար թողկոտա դունի չեմպիոն սվավնել ֆալայնուատ բանտեստ արմաստ բրոնզա մայդան ռամբուլը նրսը խաստ յաբալից։ Ալանը վզոնգ այն մացը դիրստուն իول պերսպեկտիվուն դար կաբսայ խաչտայ սայիول ֆալա անամուն սաֆաստիագան ռայստավա զաուդրավմա ամադարղվատին աստը սպորտայ նալար խայտա ֆալաֆաստադար ասնու կոտա յա տրենիրովկատա յա տրեներ կոստը տամիրլան կուտզաղ ավտամայ ալան ավտա ուարզը գաուզլ թողկանն համազախտա մակոմիլգան ինակտասի պատտար ախամ Տաստը վադանամանք Օլիմպիոն qastı տվալախի սավտա սուայկոյ։ Ինֆորմացիոն ռողդոֆել գասկարումը բոխացը խարզիզեր։